салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. намедонам аз эл классико оғоз кунем ё аз шармандагии Манчестер Юнайтед. эл классико андак пешгӯишаванда буд, чун Барселона вазъаш ба мову шумо маълум аст ва бартарӣ пеш аз бозӣ ба Реал дода мешуд. аммо бозии Манчестер Юнайтед ва Ливерпул тамоман ғайриинтизор сурат гирифт. ҳамон андешаи ман дар ҳоли амалишавист. Роналду сари Сулшерро мехӯрад. дар ҳама мавқеъ бозигарони беҳтарин ҳаст, вале бозигузории зебо ва натиҷабахш нест ки инаш бар дӯши сармураббӣ вогузор шудааст. инҷо ғайри МЮ ва Ливерпул боз рақобати инфиродии дигар миёни ситораҳои ҳар ду тараф Криштиану Роналду ва Муҳаммад Салоҳ буд. Муҳаммад Салоҳ гол зад ва ин боис гашт то хашми дорандаи 5 туби тиллоӣ боло гирад ва қасоси худро бо голзанӣ не, балки бо пойзанӣ ва мавриди латтукуби дағал қарор додани ҳариф барорад. вақте Салоҳ голи севуми даставу голи аввалини худро дар ин дидор зад, шояд ин асоситарин сабаби канда шудани торҳои асаби Роналду шуд. дар як фурсат Кёртис Ҷонс тӯбро аз назди пойҳои Криштиану гирифт ва Роналду сараввал ӯро ба замин афтонду бо баҳонаи тӯб ба шиками Ҷонс бо шата сахт зарба зад. ин албатта паёмади худ ба бор наовард. бозигарони Ливерпул барои ҷанг ва пуштигирӣ аз ҳамдастаи худ бо Роналду ба қавле кашталгирӣ карданд. довар ба Криштиану корди зар нишон дод ки ин боиси норозигии бозигарон ва мухлисони минбар гардид. Криштиану баъдан як гол ҳам зад ки бо сабаби офсайд ин гол ҳисобида нашуд. вақте корҳо як барор нагиранд, шикастҳо пайҳам мешаванд. хулас дирӯз рӯзи Манчестер набуд. Погба корди сурх гирифт. мухлисони Манчестер аллакай дар қисми якум майдонро тарк карданд. голи Роналдуро ҳисоб накарданд. Манчестер бо ҳисоби бузурги 5-0 аз душмани асосӣ ва азалиашон шикаст хӯрданд ва аз ҳама бадтарин барои Роналду Салоҳ 3 гол зад ва ба дастаи Роналду хетрик кард. ин медонед ба чӣ монанд аст? чанд рӯз шуд фишорам баланд аст боз ин ҳамсоя мошини нав харид. бечора Роналдуро дар Реал, Месси дар Ювентус, Чиро Иммобиле дар Манчестер бошад, Салоҳ ғам медиҳад. ҳоли боз Месси туби ҳафтумро гирад. акнун сари асоситарин футболбози дидори дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Ливерпул ҳарф мезанем. ду мавсими охир Муҳаммад Салоҳ фаъолияти хуб дошт, вале натиҷаҳояш ба истилоҳ шедевр набуд. акнун дар оғози мавсим аллакай рекордҳо ва натиҷаҳои бовар нокарданӣ. имсол гумонам соли Муҳаммад Салоҳ аст ва ҳамин хел идома ёбад, шояд ба гирифтани ҷоизаи туби тиллоӣ даст ёбад. мисрӣ дар дерби ё худ классикои англисӣ хетрик кард ки ин кори ҳар футболбоз нест. ӯ ҳоло дар рӯйхати нишонзанҳо бо 10 гол садрнишин аст ва баъди ӯ бо 7 гол варди меистад. бо хетрики охир шумораи умумии голҳои Салоҳ дар Ливерпул ё умуман дар Премер-лигаи Англия ба 106 расид ки бо ин рекорди навинеро дар таърихи футбол навишта кард. Салоҳ аввалин футболбози африқоӣ аст ки дар Премер-лигаи Англия 106 гол дорад. пештар аз ин собиқ футболбози Челси Дидие Дрогба бо 104 гол меистод. аз ин рӯ Юрген Клоп гуфт ки Салоҳ имсол беҳтарин футболбози ҷаҳон мешавад. инро ман кафолат медиҳам. вақте Клоп гуфт, ин маънои онро дорад ки нақшаҳо имсол бар суди Салоҳ кор мекунанд. собиқ футболбози Ливерпул Грэм Сунес дар мавриди беҳтарин будани Салоҳ андешаи худро гуфт ва Салоҳро футболбози якрав хонд. ӯ ишора кардааст ки ман бо Клоп розиам ки Салоҳ беҳтарин футболбози соли ҷорӣ аст, вале ӯ хеле хасис ҳам ҳаст. ҳамаи футболбозон чунин хислат доранд, вале Салоҳ аз ҳад зиёд худхоҳ аст. барои ӯ натиҷаҳои инфиродӣ аз даста болотаранд. аз ин рӯ ӯ аз дил хоҳ мавқеъҳои мувофиқ номувофиқ зарба мезанад ки ин баъзан боиси хашму норозигии ҳамдастаҳои ӯ аз ҷумла Садио Мане мешавад. вақте Салоҳ зарба мезанад ё гол мешавад ё дарвозабонро маҷбур мекунад ки азият кашад ки ин ҳолатҳои голӣ ба вуҷуд меорад. аз ин рӯ мисриро танқид кардан мушкил аст. Салоҳ бояд суханони маро ҳамчун таъриф қабул кунад ки ӯ худхоҳ аст. иброз намудааст Грэм Сунес. акнун бо шумо мухлисон бояд ин масъала ҳал шавад. вақташ расид ки мо Салоҳро беҳтарин футболбози сайёра эътироф кунем ё имсолам интизори натиҷаҳои Роналду ва Месси бошем. ин ду нафар дастаҳои худро иваз карданд ва гумонам имсол натиҷаи дилхоҳи моро дода наметавонанд. Мбаппеу Ҳоландро чанд сол шуд интизор шудем, вале майдони футболро мисле ки ҳоло ҳам соҳибӣ надоранд. агар Муҳаммад Салоҳ бо ҳамин сурат идома диҳад, пас даст рӯи сина эътироф мекунем. худи Салоҳ чӣ мегуфта бошад? барои ӯ аз ҷониби Клоп унвони беҳтарин футболбозро гирифтан ҳайронкунанда буд.
او گفته است که من نمیتوانم گفته که من بهترین فوتبالباز سیاره ام و من دروغ هم نمیگویم که من میخواهم فوتبالباز بهترین سیاره باشم. بهترین بودن یگانه نقشه من است که دنبالش زحمت و کوشش میکنم. برای خود من بهترین فوتبالبازم و این را دیگران هر خیل قبول میکنند، گفته است محمد صلاح. فوتبال 15 سال اخیر صاحب داشت و اکنون با مرور وقت صاحبانی نو میخواهد که یکی از نامزدها محمد صلاح است. حالا در شبکه‌های اجتماعی آدمان هر خیل توصیفش میکنند. آدمانی با قول خواندگی با سخنان عالی، آدمانی ناخوانده و کوچگی با طرز خود. یک نفر نوشته است که مگه تو بهترین فوتبالبازی. ال کلاسیکو بهترین بازی فوتبالی که نوبسته از وضعیت و نبودن بهترین فوتبالبازان با شکوه و شهامت برگزار می شود. رونالد کومن اخیراً هم دسته را ویران و هم تاریخ دسته را در ال کلاسیکو ولنگار کرد. رونالد کومن اولین سرمربی بارسلونا در تاریخ 81 سال می باشد که 3 بازی ال کلاسیکو را با شکست پشت سر می کند. مخلصان هیچگاه این متخصص را نمی بخشند. در موسم اون ساله دسته بارسا هر دو بازی ال کلاسیکو را در لالیگا باخته بود و اینک بار سوم است که تحت سرمربیگی هلندی با شکست روبرو می شود. مخلصان دسته کاتالونی چند وقت اخیر خواستار از سمت سرمربیگی کنار رفتن متخصص هلندی هستند و کومن هم 2 پای در یک موزه این سمت را ترک کردنی نیست. اخیراً ننگ تاریخ بالایی کرد و مخلصان زن و مرد پیش راه او را گرفتند و اتومبیلش را لط و کوب کردند. حالا گروه های مخلصان در صحیفه های اجتماعی از یک اعتراض کلان را در کاتالونیا بر ضد رونالد کومن تأسیس دادند. بارسلونا با این متخصص حالا در موقع نهم جدول لالیگا قرار دارد و بدترین مرحله فعالیت باشگاهیش را پشت سر میکند. مشکلی های داخلی باشگاهی نیز با قول از موی سر زیاد است. در میدان کیم کدام یک بازیگران نافهمه بازی میکنند. از این رو با مخلصان بارسا یک مصلحت: تا رفتن کومن جای گرم خود را در منبرهای PSG خنک نکنید. هی وقتی که بارسلونا باز زور شد بعد میآید. بازی مرکزی این هفتینه فوتبال این دیدار دسته‌های PSG و مارسل بود. بازی بدون یگان گل مساوی خاتمه یافت، ولی مخلصان مارسل ضد PSG یک نقشه‌های تعرضی کردند که با قول دهانت باز میماند. پیش از بازی مخلصان دسته مارسل در صحیفه فن کلوب دسته اقدام گرفتند که با میدان پولهای قلبکی انیقترش دلار میارند و روی میدان با قول چاش میدهند که در آن با جای عکس جورج واشنگتن صورت اشکریزی های مسی را گذاشتند. آنها با این عمل سیاست ترانسفری دسته پاریژی را انتقاد کردن میخواستند که با مبلغ‌های بیشمار شیخ‌های قطر و نهادهای نفتی آنها حالا دسته PSG ابرستاره‌های فوتبال را به باشگاه میآورد. وقتی بازی نیز دیروز مخلصان مارسل در میدان با بی‌ترتیبی‌ها راه یافتند. در تاریخ 101 ساله دربی پاریژ اولین بار باشگاه PSG از مخلصانش خواست با میدان مارسل نروند. این به خاطر از خطر امین بودن آنها بود. بدون آنها مخلصان مارسل داخل میدان جنگ واقعی تشکیل کردند. پرزیدنت باشگاه مارسل حتی پیش از بازی از مخلصانش خواست آرام باشند، ولی با قول سخنش با مخلصانش نگذشت. آتش افروزی ها در میدان و اعتراض مقابل شیخ‌ها نقشه های تعرضی شده مخلصان بود. آنها مبلغ های قلبکی را با میدان ریختند و حتی در دقیقه 28 بازی نیمار نتوانست که توپ کنجی را به همدسته‌هایش هوا دهد، چون مخلصان مارسل نگذاشتند. آنها شیشه های خالی را جانب برزیلی روان کردند و کار تا جایی رسید که مقامات حفظ حقوق با سپرها فوتبالباز را از خطر حمایت نمایند. نیمار با کمک پلیسان ضربه کنجی زد. در قسم دوم نیز این حالت تکرار شد، ولی سپر پلیس ها هیچ کمک کردن نتوانست. آنها به سر و روی نیمار هر چیز را میافتند هوا میدادند. حتی در یک حالت یک مخلص جانب مسی دوید و کارمندان میدان پیش راه او را گرفتند و در گمان است که این مخلص از مسی پیراهن میخواست. اگر کارمندان میدان نمی بود شاید ما چیز دیگر را میدیدیم. بازی بدون یگان گل خاتمه یافت، لکن نامردی مخلصان مارسل ماند. مسی و نیمار و امباپه از ترس آنها گل نزدند، چون مخلصان گل نزده همه را آتش زدند. اگر گل میشد مسی را میخوردند. چون و همین تمام. تا دیدار، خیر.